आज बेसिक सुरवातेक आमी स्पिकराक सांगलेलें आसा की जे ऑपोजिशनाक एक्स्ट्रा टायम दिवपाक जाय. वेन आय से एक्स्ट्रा टायम, एक पद्दत आसली की एक क्वेश्चन ऑपोजिशनाक येतालें आनी मागीर रुलिंगाक येतालें. आज लिमिटेड ऑप्शन आसा. दीस गव्हर्मेंटाचें करप्शन, हें गव्हर्मेंटाचें जे अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसीस इन द हेल्थ डिपार्टमेंट वयता थिंगा लोकांक मान घालपाचे प्रयत्न, मर्डर्स, क्रायम्स, रेप्स, हे सगळे जरी तर चोयल्यार फ्रॉम द लास्ट असेंब्ली टील नाव several issues need to be discussed because Goa today is in a crisis, and this we explained to the honorable speaker that extra time should be given to the members of the opposition. We saw that several private members resolution have been put by people in the ruling. This shows that the government itself is not functioning, and they purposely abstain when their chance comes for private members resolution. It is basically, this is also what we highlighted. We have told the honorable speaker, answer je amka dita, they do not give them within 48 hours. So these questions should be uploaded on the portal in advance. After that, je calling attention, amka extra chance diवपाक जाय. Issue, pressing issues that are basically today has put us into an economic crisis. हेही आमी त्या वेळार स्पिकरा लागीं मागलां. त्याच पद्दतीन जेन्ना आमी ऑल दी ऑपोजिशन MLAs वी डिस्कस्ड ऑन द स्ट्रॅटेजी, वॉट शूड बी द स्ट्रॅटेजी, द गव्हर्नर्स address, what should be the strategy thereafter, and definitely you will see कि each assembly, although it is technically 4 days of discussion, barring the governor's address, you will see that all of us together will make sure that this government is grilled. All the MLAs, we discuss different strategies across issues of law and order, crime, of issues of financial crisis, of environmental damage. All these issues were discussed in length, and definitely we will coordinate together and make sure की ह्या BJP सरकाराक, जे सरकार परिवर्तनाच्या नांवान आयिल्लें, आज कसलें परिवर्तन इमी केलेलें आसा. आज वयता थिंगा लोकांक त्रासान घालेले आसा. यूथ जावं, सिनियर सिटीजन जावं, भुरगीं जावं, वयता थिंगा एड्युकेशन सेक्टर इज फेलिंग. ऑल द सेक्टर्स आर फेलिंग. सो दीस गव्हर्मेंट्स फेलियर्स we will make sure that we expose, and I am confident that all of us will speak as Goenkars, leaving our party ideologies and all that separately, because today it सातूजा आहाय आनी म्हाका विश्वास आहा सातूयजा आमी एकठांय जायन ह्या सरकाराक ग्रील करू. प्रोजेक्ट हाडपाचे, हे प्रोजेक्ट कोणा लागून हाडपाचे आनी कोणा विरुद्ध करता. मूळ गोंयकार ST भाव तेंगेले जागे, थिंगा एक्विफायर, एनवायरमेंटल डॅमेज आसा. थिंगा त्या जाग्यार जे युनिटी मॉल येता थिंगा IT प्रोजेक्ट येतालो. कोर्ट has taken and the government has given an affidavit की आमी थिंगा कसलें डेव्हलपमेंट करपा ना. So eco-sensitive zone, which zones, आज you look at the air quality index, even the air quality index in Panjim is failing. आज ये सगळे दिल्लीकार गोंय कितें येता है सेकेंड होम हिंगा येता बिकॉज आर एयर क्वालिटी इंडेक्स इज गुड. आनी हे पाड घालपाक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जे डेव्हलपमेंट बारीक लोकांक, बारीक जनतेक, गोंयकाराक जाय तें. आज म्हारगाय खंय पावल्या, आज सिलिंडर खंय पावला. जो 400 रुपया आहलो तो 1200 रुपया केला. कांदो कितलो जाला, बटाट कितलो जाला. हे म्हाका दिसता हे सगळे जरी तर आज तुमी चोयल्यार बारीकशी म्हारगाय वाडल्या. वयता थिंगा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान करप्शन, कमिशन, हे सगळे ह्या सरकाराक जाय. आनी लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय रे? आमी लोकां पासत आमी हिंगा आहाय. लोकां नाका जाल्यार तुमची हुकुमशाय, दादागिरी करून भायले गुजराताच्या बिल्डराक हॅप्पी करपाक तुमकां कित्याक जाय तें? कालच्या दिसा कारांबोली चोयले. That is a builder from Gujarat. So Goa's carrying capacity has to be defined. Today the people of Goa are suffering in terms of water, in terms of road, in terms of employment. गोंयकारांक हेचो कांयच फायदो ना. हे सगळे भायले येता. आनी जे मुखेलमंत्री सांगता तेणे म्हाका दिसता जो बूक रिलीज केल्लो प्रताप सिंग राणेच्या वेळार की कितें काँग्रेसान केला तेणे रिलीज केल्लो तो वाचचो.
कितले काँग्रेसान पड कितें केलां तें तेणें रिलीज केला बूक तो वाचना काय हें म्हाका दिसता. यू सी टुडे इफ यू लूक एट द बिगर पिक्चर इज दीस गव्हर्मेंट एंड दीस BJP double engine has put Goa into a crisis, has put Goa into an economic crisis, law and order problem. इतले लोक मरता, इतले मर्डर जाता, इतले एक्सिडंट वाडटा. डेव्हलपमेंट केला, एक्सिडंट वाडटा तेच कितें केला, कितले ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय केले. प्रत्येक दिसाक 1-2 गोंयकार एक्सिडंटान वयताय. किमसा भाशी मनीस मोते. ह्या सरकारान कितें केला, हॉस्पिटलां इन्फ्रास्ट्रक्चर जे काँग्रेस सरकारान बांदलोलें, आज हे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भायर कितले स्ट्रेचर दिसता, कसले इम्प्रूवमेंट आमी केलेले आसा इन द हेल्थ सेक्टर. वॉट हॅव यू डन? पीपल आर देर टेकिंग एंटीबायोटिक्स ऑन व्हीलचेअर्स, ऑन स्ट्रेचर्स. पयर एडबर्गा थंय चोयल आसतले, ताकाय भायर काडो when he could have had an infection. So such is the attitude. हेंकां म्हाका दिसता पयले सुवातेर तेंगेले सारकें कॉर्डिनेशन जायना. चाय पे चर्चा करपा जाय तेमी तें जायना. एकमुखाचें म्हाका दिसता कोणाक सगळ्याचो लक्ष आसा, एक डिपार्टमेंटान एक मंत्रीचो लक्ष आसा ऑन द लँड, बेसिकली द सेल ऑफ गोवा. सो नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट खूंय पड जागे आहाय तें कितको भायले मनशाक दिल्लीच्या वर्मान शर्माक दिवपाचें हें तेंगेलें लक्ष. आर एनवायरमेंट इज फेलिंग, आर स्टेट पुलिसिंग इज फेलिंग, एवरीथिंग इज फेलिंग. So all these things we will discuss in the assembly.